बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 22वां पारा सूरह अहज़ाब की 43 आयत और 6 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरह सबा की 54 आयत और 6 रुकू हैं। सूरह फातिर की 45 आयत और 5 रुकू हैं, जबकि सूरह यासीन की 21 आयत और तकरीबन 1.5 रुकू है। इस तरह से इस पारे में 163 आयत मुबारका और 18.5 रुकू हैं। इसमें बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा के वादे की ख़िलाफ़ वर्जी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुआहदा हुआ था, वो मुसलमानों के हिमायती रहेंगे, उनके हामी रहेंगे। उनके दुश्मन मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन उनके दुश्मन, इसी तरह दोस्ती का ताल्लुक़ था। मगर उन्होंने साजिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माअज़ल्लाह छत से चक्की गिरा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का जो प्लान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से उसे जान गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। वो सारे के सारे यहाँ से निकले और खैबर में जाके आबाद हुए। उन्होंने मुशरिकीन मक्का से मिलकर और दीगर कबाइल को अपना हामी बनाकर ये सब एक होकर मुसलमानों पर इन्होंने धावा बोला। अल्लाह ने इन्हें खाइब व खासिर किया। ये अहज़ाब का एक ग़ज़वा मुसलमानों के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास अताओं से आया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले वो हमारे ख़िलाफ़ लश्कर कशी करते थे, अब हम उनके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होंगे और लश्कर कशी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के बहुत बड़े बड़े हवाले इस पारे के अंदर मज़कूर हैं। आपको सिराज मुनीर कहा गया, आपको ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जो सरफराजी बख्शी गई वो इसी पारे के अंदर ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सबसे आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं है, खा वो ज़िल्ली हो, वो बरूज़ी हो, वो आपकी अताओं की से बनकर कोई अपने आप को समझता हो, ये किसी भी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का तज़किरा किया गया। और ये वो तसलसल है जो अल्लाह पाक ने अपने मलाइका के ज़रिए से जारी रखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का निकाह तमाम बाकी अफराद उम्मत के लिए हराम है, इसका तज़किरा भी आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जैसी कोई दूसरी ख़ातून ने इसका ऐलान भी किया गया। दुनिया में इनको इनफरादी मकाम अता किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने वालों पर अल्लाह पाक ने लानत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी इंसानियत की तरफ आना अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। और नबी के घर में दाखिल होने वाले चंद अफराद का तज़किरा है, उन सहाबा का जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वहाँ आपके काशाने अक़दस में तशरीफ़ लाए और वहाँ कुछ बैठे हुए ताख़ीर हो गई। तो आदाब बारगाह नबवी के अल्लाह सिखाने वाला है। कायनात में है कोई ऐसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि जिनकी बारगाह में बारियाबी और हाज़री के आदाब भी अल्लाह सिखाए। कुरान हकीम की कस्में उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुरोह मुरसलीन में से कहा गया है। तो ये बहुत अजीम हवाले हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ऊपर बिल्कुल शाहिद हैं, इस पारे के अंदर मज़कूर हैं। अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों पर कदरदानी और नेमतों की नाशुक्री करने पर जो अपनी तरफ से अज़ाब है, इस पारे के अंदर उसका तफसीली ज़िक्र फरमाया। बादशाहत उसी की तरफ से होती है, सरवरी और इक़्तिदार उसी की तरफ से मिलता है। इसकी दो मिसालें इस ज़िमन में ज़िक्र किया गया है, सय्यदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सय्यदना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके साथ पहाड़ की चट्टानें भी महव तस्बीह हो जाया करती। उनके कंट्रोल में अल्लाह पाक ने हवाओं को मुसख्खर फरमा दिया, परिंदों को मुसख्खर फरमा दिया, लोहे को मुसख्खर कर दिया। वो बिल्कुल मोम की तरह उसे मोड़ लिया करते और आप ज़िने बनाते। हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में हवाएं कर दी, जन्नात को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। और हवाओं के कंट्रोल किए जाने का यहाँ तज़किरा फरमाया कि वो महीनों का सफ़र, एक महीने की मुसाफत को एक वक्त में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक दूसरे महीने का सफ़र वो तय कर लिया करते थे। जन्नात ताबे हुए, जो चाहते आप उनसे तामीर करवाते, उनसे बनवाते और अपनी खिदमत लेते। ये अल्लाह ताला की दी हुई बादशाहत और उसकी दी हुई कुदरतें हैं, उसके दिए हुए इख्तियारात हैं। इसके बाद अल्लाह पाक ने एक मिसाल ज़िक्र फरमाई कौम सबा की। 2 बागात थे, एक आदमी था जिसके 10 बेटे थे, 4 शाम में आबाद हुए, 6 यमन के अंदर आबाद हुए। इनके पास सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, दरिया का और बहते हुए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था। इन्होंने ये इंतज़ाम किया जब तक अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी रही। अल्लाह ने इस ज़िमन में ये ज़िक्र किया है कि बारिशें बरसतीं,
یہاں انہوں نے ڈیم بنا لیے، یہ بارش کے پانی کو اپنے پاس سٹور کر لیتے، پھر اس کے 3 مراحل انہوں نے بنا لیے۔ ڈیم کے سب سے اوپر کا دروازہ کھلتا، پھر جتنے پانی کی ان کو ضرورت ہوتی یہ پانی لے لیا کرتے، پھر دوسرا حصہ استعمال کرتے، پھر تیسرا حصہ۔ اللہ پاک نے ان کو شادابی عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی، اور ان کا ملک جنت نظیر بن گیا۔ ہر طرف لہلہاتے باغات تھے، کھیت تھے، درخت تھے، پھل تھے، پھول تھے، رونق ہی رونق تھی، خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ پاک نے پھر اس ڈیم کی چٹانوں کو سرکایا، ان کو جھٹکا دیا، پانی کے ریلے نے اس کو تباہ کر دیا، باغات اجڑ گئے اور درخت ان کے اکھڑ گئے، کھیت ان کے برباد ہو گئے، اور ہر طرف سنسان ہی سنسان اور ہو کا عالم ہو گیا۔ اللہ پاک نے سارے کے سارے شہر ان کے ملیا میٹ کر دیے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے یہ درس دیا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے قبضے کے اندر خوشحالیاں ہیں اور اسی کے قبضے کے اندر ویرانیاں ہیں۔ اگر اس کی نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، تو پھر وہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہارے نشان بھی مٹا دے گا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں اس پارے کے اندر اس نے یہ بھی تذکرہ فرما دیا کہ جب وہ مواخذہ فرماتا ہے، پکڑ کرتا ہے، تو پھر کسی قوم کے چوپائے تک کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر ہم اس کی ناشکری سے بچیں، اس کی شکر گزاری بجا لائیں، تو وہ اپنی نعمتوں کو ہم پر دو چند فرما دے گا۔ راہ راست کو چھوڑنے کے اسباب کے متعلق یہ بتایا کہ دنیاوی زندگی کی جو چمک ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، انسان اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دوسری صورت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ انسان یہ چاہتا تو نہیں ہے کہ اس کی طرف مائل ہو جائے، لیکن شیطان اس کو لڑکنیاں دیتا ہے اور اب اس کی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر شیطان نتیجتاً اس آدمی کو لڑکا کے قعر جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے، اور یہی ہر شیطان کے پیچھے لگے ہوئے شخص کا اور اس کی پیروی کرنے والے کا انجام ہوا۔ لیکن جس شخص نے خود کو پاک کر لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ مارا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار کے اپنے آپ کو جہنم سے اور دائمی عذاب سے بچایا ہے۔ اللہ کے دین پر کسی قسم کا اس نے کوئی احسان نہیں کیا۔ دعوت حق کے حوالے سے یہ خصوصی طور پہ بیان فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اہل علم افراد ہیں، وہی صحیح معنی میں دعوت حق کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے علم کی شان کو بڑھایا، اہل علم کی شان کو بڑھایا، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم اگر خشیت پیدا کرے تو حقیقی طور پہ وہی علم ہے، لیکن جس علم سے ہمارے اندر تکبر آ جائے، بڑا پن آ جائے، ہم اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگیں، تو اس سے یہ علم نہیں بلکہ اصل میں شیطانیت اس علم کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے۔ احکام کے اندر اس نے اپنی نعمتوں کے تذکروں کو جاری رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اس نے واضح طور پہ یہ ذکر کر کے یہ کہہ دیا کہ شیطان کو تم اپنا دشمن بنا لو اور پھر اسے اپنا دشمن سمجھو بھی۔ دنیاوی دھوکوں سے بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ 22ویں پارے کے حوالے سے یہ چند ایک ہدایات، تعلیمات اور چند ایک ضابطے تھے اور چند ایک مناقب تھے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت عطا فرمائے۔